जय श्रीराम यूट्यूब चैनल ओडिया एस्ट्रोलोजी हेमंत कुमार नायक आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आसतु जानिबा रविंगर चलन मिथुन राशि को 15/6/2024 रही। रवि अवस्थान करेंगे 15/7/2024 पर्यंत। कौन रही राशि चक्र रे 12टी राशिपति तार शुभाशुभ फलाफल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत कौन रही शुभाशुभ विचार। रविंकर चलन मिथुन राशि को ज्योतिष शास्त्र तत्व अनुसार ए मासर जात व्यक्ति ज्ञानी धार्मिक परिश्रमी और प्रमोद प्रिय उच्चाभिलाषी हेबार जनाए। ग्रह मानकर स्थिति राशि चक्र रे क्यों ग्रह के स्थान रे ए मासर अवस्थान करुचंती। मेषरे मंगल, वृषरे बृहस्पति, मिथुन रे रविंकर अवस्थान, शुक्र एवं बुध अवस्थान करुचंती। कर्कट के नहांती, सिंह के नहांती। कन्या रे चंद्र एवं केतु अवस्थान करुचंती। कुंभ रे शनि, मीन रे राहुंकर अवस्थान। इला राशि चक्र रे मिथुन मासर ग्रह मानकर अवस्थान। पाणीपाग दृष्टि ए मासरे कौन रही पाणीपाग जनित आम जाना। पाणीपाग विषय ए मासरे स्वल्प वृष्टि और लगाण वर्षा लघुचाप जनित वर्षा मध्य चाषी माने उपकृत हेबे। कृषक माने कृषि कार्य उपयुक्त पदक्षेप नेबे। व्यस्त भितर चाष कार्य लगी रहिबे। वाणिज्य व्यवसाय सिद्धि जोगमान रही। क्यों क्षेत्र में क्यों व्यवसाय फलप्रद हेब। मनोहर द्रव्य तेजराती दुकान, रेस्टोरेंट, फल दुकान, प्लास्टिक काच द्रव्य, चमड़ा जातीय द्रव्य, घंटा, मोबाइल फोन, स्टूडियो तो व्यवसाय शुभदायक रही। पूजा सामग्री, गृह उपकरण, वैद्यक सामग्री, कंप्यूटर, कैमेरा क्षेत्र में शुभदायक रही। मिथुन मासर फलाफल प्रत्येक राशिंकर मिथुन मासरे कौन रही फलाफल जोगमान। बर्तमान था मेष राशि क्षेत्र किभली भाव में फल प्रदान करेंगे। मेष राशि मंगल अवस्थान करुचंती। तृतीय क्षेत्र रविंकर अवस्थान समय उत्तम व्यवहार, बंधुत्व और सम्मान वृद्धि, धन संपत्ति वृद्धि, पदोन्नति, विजय, सुख शांति लाभ जोगमान एवं रोगर आरोग्य हबार जनाए। वृष राशि क्षेत्र में कौन रही बृहस्पति अवस्थान तो मासरे किभली भाव में अतिबाहित हो। द्वितीय क्षेत्र में रविंकर अवस्थान रोचे। स्वभाव कुटिल एवं नीच भाव जनापाए। कुसंग कुवाक्य बंधु मान शत्रुता व्यवसाय हानिकारक जनाए। धन संपत्ति हानि, मस्तक नेत्र पीड़ादायक अनुमान कराए। मिथुन राशि रविंकर अवस्थान तो सहित शुक्र एवं बुध अवस्थान करुचंती। तो चलन समय सम्मान हानि एवं धन नाश, असुस्थ, हृदरोग और उदर रोग, नेत्र रोग, रक्तचाप इत्यादि अशुभ मान जनाए। कार्य क्षेत्र में अशांति एवं विलंबता, परिवार ठार विच्छिन्न एवं खाद्यपेयर असुविधाजनक मन हुए। बंधु मित्र पदस्थ व्यक्ति मान मानांतर और मतांतर भाव मन हुए। बर्तमान देखा कर्कट राशि क्षेत्र में किभली भाव में अतिबाहित हम आपंकर मसटी। द्वादश क्षेत्र में आपंकर रवि अवस्थान करेंगे। राशि रवि चयन समय व्यय वृद्धि रही। तो मसटी आपंकर आर्थिक क्षेत्र में खर्चर भार वृद्धि हेब। भ्रमण कष्ट, कार्य विफल और पद पदवी ह्रास विभिन्न दिगर समस्या सृष्टि हो पाए। अशुभ फलमान, शरीर असुस्थ इत्यादि जोगमान जनाए। सिंह राशि क्षेत्र में कौन रही आपंकर उक्त मसटी किभली भाव अतिबाहित हो। रवि किभली भाव में आपण मानक कि फल प्रदान करेंगे। एकादश स्थान में रविंकर चलन समय विभिन्न दिगरु आपंकर लाभवान हेबे। उत्तम भोजन, धन प्राप्ति, पदोन्नति, राजकृपा एवं कर्म सफलता, नूतन कर्म लाभ आदि शुभफल मिल। शरीर सुस्थ रहिब। गुरुजन और पदस्थ व्यक्ति मान सहित जोगाजोग रहिब। आध्यात्मिक ज्ञान क्षेत्र अग्रगति, पिलामानकर विद्या बुद्धि क्षेत्र में अग्रतार लाभ करेंगे। महिला माने कौन कार्यरत क्षेत्र में सफल जोगमान रही। कन्या राशि
ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହୁଛି। ଜନ୍ମ ରାଶିର ଦଶମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ସମୟରେ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପଦୋନ୍ନତି, ସମ୍ମାନ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ? ତ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ, ବିଫଳ ଉଦ୍ୟମ, ହତାଶ ଭାବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନି ଆଦି ଯୋଗମାନ ଜଣାଯାଏ। ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସହୋଦର ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଏବଂ ଧନ ଓ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ, ରୋଗ ଅଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଶୁଭ ଯୋଗମାନ ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଏବଂ ରାଜ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଜଣାଯାଏ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାର ବୃଦ୍ଧି, ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଶୁଭ ଯୋଗମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ଧନୁ ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ? ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁସ୍ଥ, ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି, ସମ୍ମାନ ହାନି ଇତ୍ୟାଦି ଅଶୁଭ ଯୋଗମାନ ଜଣାଯାଏ। ଭ୍ରମଣ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଦର ପୀଡ଼ା, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ମନେ ହୁଏ। ମକର ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ସୁଖକର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଲାଭ, ବିଜୟ ପଦସ୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଯୋଗମାନ, ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ଇତ୍ୟାଦି, ଧନ ଆଗମନ, ବସ୍ତ୍ରାଦି ଲାଭ ଏବଂ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭ ଯୋଗମାନ ତ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଯାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ମାନସିକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି, କ୍ଲେଶଦାୟକ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଭାବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଯୋଗମାନ ରହିଛି। ଧନ ହାନି, ଯାତ୍ରା କ୍ଲେଶ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ଅପ୍ରିୟତା ଭାବ, ଅସୁସ୍ଥ ଆଦି ଜଣାଯାଏ। ମୀନ ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ମାସଟି ରବିଙ୍କ ଚଳନ ସମୟରେ ମୀନ ରାଶି ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ? ମାନସିକ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ସମ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ବିବାଦୀୟ ସୃଷ୍ଟି, ଗୃହ ବିବାଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନି ଏବଂ ଯାତ୍ରା କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଶୁଭ ଯୋଗମାନ ମୀନ ରାଶି ପ୍ରତି ମନେ ହୁଏ। ରବିଙ୍କର ଚଳନ ସମୟରେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ସମୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଉକ୍ତ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।